Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable. J'espère que vous êtes en bonne santé. Voilà, on termine avec le marketing stratégique, la deuxième partie, le plan stratégie marketing. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on disons par le plan stratégie marketing? Le plan marketing stratégique, il y a la stratégie issue de la réflexion sur l'analyse, la cible, le positionnement et les objectifs ainsi que les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs. Alors tout d'abord, on va parler des modèles d'analyse stratégique. On a trois matrices. Première matrice, c'est la matrice du Boston Consulting Group, matrice BCG. C'est déjà vu, j'ai déjà parlé de cette matrice. Alors c'est pas la peine de le revoir. Deuxième matrice, voilà la matrice McKinsey. Donc la matrice McKinsey est née dans les années 70 de la collaboration entre la société McKinsey et la firme General Electric qui reproche à l'approche du Boston Consulting Group. Donc هو قريب شويه من هاد l'approche ديال Boston Consulting Group. Son simplisme dans l'évaluation des positions concurrentielles. Donc هذا ما بين les avantages ديال la matrice. Alors principe de fonctionnement. Cet outil d'analyse multicritère repose sur des évaluations à la fois qualitatives et plus fines de la position concurrentielle et de l'attrait des activités. Donc, quand on a la position concurrentielle, ou deuxième chose, quand on a l'attrait des activités. Elle est construite autour de critères qui peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des facteurs clés de succès sur un marché. Alors, la matrice McKinsey retient deux variables fondamentales. Alors, l'attrait pour le marché reflètera le degré de capacité de l'entreprise à maîtriser son activité et à la valoriser sur le marché. Donc, je vais l'attrait pour le marché. La maîtrise de l'entreprise, le degré de la maîtrise de l'entreprise, de son activité et sa valorisation sur le marché. Cette valeur résulte de plusieurs critères combinés entre eux. L'accessibilité du marché, la rentabilité du marché, tendance des prix, l'intensité rivalité concurrentielle, c'est-à-dire la concurrence mais bien les concurrents. Barrière à l'entrée, structure de distribution, développement de la technologie. Donc نشوفوا هنا عندنا la matrice ديال McKinsey. هنا عندنا قلنا deux critères كنهضروا على البوزيشن concurrentielle وعلى l'attrait du marché. فدونك هنايا غادي نهضروا على trois bases stratégiques possibles. عندنا هاد la base هادي renforcement développement. Deuxième base عندنا le maintien et rentabilisation. Troisième, le retrait partiel ou abandon. هنا كنشوفوا ملي كيكون عندنا البوزيشن concurrentielle forte ou élevée وكيكون عندنا l'attrait du marché aussi élevé. هنا l'entreprise شنو كدير le maintien ديال absolument sa position. هنا كتكون وصلت لواحد البوزيشنمون اللي هو accompli. ملي كتكون عندها واحد البوزيشن كونكورونسيال فورت و l'attrait du marché كيكون moyen, هنا كيكون maintenir et chercher à développer sa position. كتولي تقلب انها تحاول انها développer من sa positionnement. ملي كيكون l'attrait du marché faible, هنا elle cherche à rentabiliser l'investissement de l'activité. هذه كتسمى هاد la phase vache à lait. ملي كيكون position concurrentielle moyenne avec un attrait du marché qui est élevé, il cherche à renforcer sa position. Quand ملي كتكون البوزيشن كونكورونسيال موين وحتى l'attrait du marché كيكون موين, هنايا كتكون rentable, l'activité ديال l'entreprise كتكون rentable mais avec prudence et investir sur des segments. ملي كتكون l'attrait du marché faible, هنا الretrait sélectif كتحاول كتنسحب بواحد الشكل اللي هو مثلا عندها واحد السيغمون اللي هي منجحش فيها كتنسحب منها, كتحاول تابوندوني داك البرودوي ولا ديك لاكتيفيتي سيغمون اللي هي ماشي ما عندهاش واحد ملي بلو رونطابل. الوغ ملي كيكون بوزيشن كونكورونسيال فيبل مع واحد لاتري دو مارشي اللي هو élevé, donc il investir pour renforcer sa position ou abandonner.
avec position avec attrait du marché اللي كيكون moyen هنا retrait progressif et sélectif بشكل تدريجي كتبدا تنسحب ملي كيكون فابل مع يعني بوزيشن فابل مع واحد لاطري اللي هو دو مارشي فابل هنا كتابوندوني وكديزانفيستير ما كتبقاش هنا كنهضروا على الفاز ديال بوان مور. الوغ شنو كنعنيو بهاد لاطري دو مارشي مع البوزيشن؟ نعطيو مثلا ملي كتكون واحد الشركه البرودوي ديالها كيتباع كنلقاوه بارتو كتحقق واحد المبيعات اللي هي عاليه ولكن هذيك الشركه ما معروفاش كتكون ما عندهاش واحد البوزيشن كونكورونسيال اللي هو فورت تقدر ما تكونش معروفه تقدر تكون شركه اللي هي يعني صغيره ولا مثلا واحد الشركه اللي هي بارابور مع لي كونكورون ديالها كتكون ضعيفه ولكن عندها واحد البرودوي ديالها كيتباع هنا كنقولوا واحد لا تري دو مارشي كيكون فورت. الا بغينا نفسروا هذه الحاله هذه فين كاينه غنقولوا باللي البوزيشن كونكورونسيال كيكون فيبل ولكن لا تري دو مارشي كيكون فورت. دونك في هذا لوكا المثال اللي عطيت هذا هو الفاز اللي كنهضروا عليه. وكيقدر يكون العكس البوزيشن كونكورونسيال فورت لونتربريز كتكون عندها واحد عندها واحد البوزيشنمون اللي هي فورت ولكن البرودوي ديالها وما لاكتيفيتي ولا السيغمون فاش خدامه ني بلو رونطابل. دونك هنا كندويو على هاد لا فاز هادي البوزيشن فورت البوزيشن كونكورونسيال كتكون فورت و افيك واحد لاتري دو مارشي اللي هو فaible. دونك il cherche à rentabiliser l'investissement de l'activité. Donc pour bien illustrer هادشي اللي كنقولوا هاد لا فاز ديال renforcement développement le DAS est en position intéressante sur des marchés porteurs. Investir pour défendre ou renforcer sa positionnement. Le marché qui compte porteur. مع واحد البوزيشنمون اللي هي intéressant. Le maintien et rentabilisation, quand le marché n'est que peu ou pas porteur, il faut développer la rentabilité en se focalisant sur des segments. Ou quand la position concurrentielle de l'entreprise est faible sur un marché attractif, soit s'engager par des investissements importants, doit se désengager. Mais qu'est-ce qu'on a un retrait partiel ou abondant? Quand le marché ne devient que faiblement attractif, il faut abandonner partiellement et progressivement les activités. L'abandon peut être total et immédiat si l'entreprise ne dispose que d'une position concurrentielle faible sur ce marché. Donc هادشي هو اللي قلنا هاد لا فاز الاولى اللي هو الرونفورسمون ديفلوبمون. في دوزيام فاز كنقولوا le maintien et rentabilisation. Et troisième phase هو le retrait partiel ou abondant. Très bien. Alors sinon on a les limites et les avantages de la matrice. L'avantage essentiel de la matrice McKinsey réside dans sa souplesse d'élaboration autant que dans sa présentation graphique finale. Donc هو عنده واحد لا souplesse فان حنا pour élaborer هاد la matrice ما كنلقاوش des difficultés. Autant que la présentation graphique finale. Alors elle est plus riche et plus réaliste que la matrice PCG. Donc ceci la rend théoriquement plus utilisable. Le défaut majeur de cette matrice est qu'elle est subjective du fait qu'il n'existe pas de méthode scientifique pour évaluer la position concurrentielle. Donc هذا من les limites ديال هاد la matrice. Ce sont donc des angles qui pondèrent les facteurs clés de succès proposés. Malheureusement, ce qu'ils gagnent en réalisme et le perdent en simplicité. Et donc en effet l'analyse McKinsey est intéressante mais n'est généralement pas à la portée des petites et moyennes entreprises. Alors en effet l'identification des facteurs significatifs pour chaque dimension composite et ensuite leur pondération n'est pas toujours chose aisée. Par ailleurs cet outil exige la collecte d'un grand nombre d'informations et finalement l'un des problèmes soulevés par ce type de matrice est l'identification des variables qui permettent de mesurer les deux dimensions de force compétitive et d'attrait pour chaque activité. Par exemple, ce qui rend attrayant un marché de biens industriels ne le sera pas forcément pour des produits de grande consommation. سالينا مع الماتريس ديال ماكنزي غنهضروا دابا على dernière matrice اللي هو Arthur Doolittle. هاد la matrice ADL. Donc on va présenter هاد la matrice هذا. Elle retient deux variables stratégiques fondamentales. أول variable هو le degré de maturité de l'activité fondée sur le cycle de vie du produit ou de l'activité.
démarrage, croissance, maturité, déclin. Comme vous voyez, démarrage, croissance, maturité, déclin. Il permettra d'identifier le degré d'intérêt stratégique d'un secteur et son niveau de risque. هنا كندويو على le niveau ديال risque et son niveau de la rentabilité. Voilà, donc risque de variation sectorielle suite à une innovation, à une réglementation. On a déjà vu les risques rencontrés. Deuxième variable, la position concurrentielle de l'entreprise, qui mesure la force relative de l'entreprise par rapport à ses concurrents selon divers facteurs clés de réussite, comme état de production, capacité d'innovation, force commerciale, image, etc. En fonction, cette position sera qualifiée de marginale, défavorable, favorable, forte ou dominante. Donc, هذه la représentation graphique. كنهضروا على la première variable position concurrentielle, deuxième variable degré de maturité de l'activité du secteur. باش نعرفوا نقراو هاد la matrice كنلاحظوا هنايا في البوزيشن concurrentielle كل ما دزنا من المارجينال للدومينانت هنا الغونطابيليتي كتكون كل ما كنمشيو بواحد الشكل اللي هو تصاعدي دون فاصون اللي هي كرواسون فهنا لا رونطابيليتي سوغمونت. باغ كونطخ لو ريسك كونكورونسيال في لا فاز دومينونت كيكون بلو élevé كيكون moins élevé par contre في la phase marginale كيكون le risque كيكون plus élevé. Alors il est vraiment نهضروا على الدوغري دو ماتوريتي دو لاكتيفيتي ديال داك السيكتور اكس مثلا. فهنا في لا فاز ديال الديماراج لي بوزوان فينانسيير كيكونوا بلو ريماركابل. باغ كونطخ هاد وحتى لي ريسك سيكتوريال كيكونوا لو ميم شوز. دونك في لا فاز ديال الديكلان كيكونوا لي بوزوان فينانسيير موان ما عندهمش واحد الاهميه كبيره ماشي بحال لا فاز ديال الديماراج. جو بونس كاين واحد التشابه قريب بين هاد لي ماتريس في لا ليكتور ديالهم. دونك pour bien illustrer غنهضروا باللي عندنا trois phases. Donc on peut alors formaliser trois options stratégiques en fonction de la zone sur laquelle se positionne l'activité sur la matrice. كنلاحظوا première phase كنهضروا على الديفلوبمون naturel. Deuxième chose كندويو على الديفلوبمون sélectif et dernière phase كندويو على l'abandon. غنهضروا كل وحده نفسروها. Donc le développement naturel, l'entreprise dispose d'une bonne position concurrentielle. كتكون عندها واحد البوزيشنمون اللي هي plus important. Il convient alors de poursuivre les investissements pour maintenir la position dominante. باش تحاول انها تسيطر على هذيك لا بوزيشن وتحافظ عليها غادي دير واحد poursuivre هذوك des investissements. Surtout si le secteur se trouve dans un cycle de croissance, activité B. Surtout إلا كانت واصله لهاد المرحله هذه ديجا يعني واصله لواحد المرحله ديال الكرواسونس اللي هو الطوب ديال الكرواسونس. Le développement sélectif, position concurrentielle plus défavorable. كندويو على هاد لا فاز ديال ولا هاد partie D. Ou une activité vieillissante, activité C. ولا كندويو على هاد لا بارتي هادي ملي كتوصل لهاد المرحله هادي من لي بوزيشنمون وفي لو دوغري ديال ماتوريتي. L'entreprise doit chercher une meilleure rentabilité en améliorant sa position concurrentielle. D'accord. وبالنسبه لابوندون لهاد اخر مرحله هادي اللي هو الديكلا هنايا كون لا بوزيسيون كونكورونسيال اي ترو فaible ما كيكونش عندها واحد البوزيشنمون اللي هو امبورطون sauf éventuellement si l'activité se situe en phase de démarrage l'activité. ما كان هنا يعني يقدر يكونوا متقاربين. هنا في لابوندون كندويو ملي كتكون في هاد المرحله يعني عندها واحد بوزيشن كونكورونسيال اللي هو فيبل وصافي وصلت لواحد المرحله اللي هو ديال الديكلا. هاد هنا هاد الحاجه اللي كيتشابهوا بين هاد لا فاز وهاد البارتي لاكتيفيتي ا انا لاكتيفيتي ا يلاه غتبدا دونك فسي نورمال ما غيكونش عندها واحد بوزيشنمون اللي هو فور. دونك قلنا باللي كون لا بوزيشن كونكورونسيال est trop faible sauf éventuellement si l'activité se situe en phase de démarrage car la rentabilité est trop faible et le risque concurrentiel est trop important. لأن في هاد لا فاز ديال لاكتيفيتي ا كتكون لا رونطابيليتي فيبل و لو ريسك كونكورونسيال كيكون هنايا الريسك كيكون هنايا بلوز élevé.
D'accord. Limites et avantages de la matrice. Cette matrice est très intéressante pour les produits à renouvellement long ou à fort investissement. Par exemple, pour du matériel de laboratoire dont le renouvellement est d'une dizaine d'années. D'accord. Elle permet également de se situer par rapport aux principaux concurrents tout au long du cycle de vie de produit, d'évaluer la trajectoire et de l'anticiper. Néanmoins, les limites, en déterminant pour chaque activité les facteurs qui, selon les individus, seront source de réussite et qui ensuite les pondèrent. On introduit la subjectivité de l'analyste et on s'écarte de la rigueur scientifique. La matrice Adel souffre de subjectivité et d'empirisme. Donc voilà, c'est tout. Donc on a les trois matrices le plan marketing stratégique. J'espère que j'ai été à la hauteur. Donc pour les personnes qui veulent consulter notre page Instagram, c'est Ecofiable. Juste pour le plaisir, si vous voulez. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine.